Welcome to Cherry Blossom Channels. Bagi yang suka dengan kontenku, please subscribe, like, share, and comment ya guys. Thank you. Di sini saya akan membahas tentang 100 super cool English American slang, phrases, and idioms 2021. 100 bahasa slang, frasa, dan idiom Inggris Amerika yang super keren 2021. Bahasa gaul Inggris Amerika. Kata-kata slang adalah bagian penting dalam percakapan bahasa Inggris. Bahasa gaul Amerika penuh dengan ucapan eksentrik dan bahasa sehari-hari yang berguna dalam berbagai situasi santai. Banyak dari kata-kata slang ini memiliki banyak arti. Jadi kalian harus memperhatikan konteks percakapan ya guys. Beberapa slang words. Yang pertama, dunno. Dunno adalah kependekan dari do not know. Artinya tidak mengerti atau tidak tahu. Di sini contohnya, we don't know about this problem. We don't know about this problem. Kami tidak tahu tentang masalah ini. Yang kedua adalah gimme, beri saya. Gimme adalah kependekan dari give me. Give me more of these candies. Give me more of these candies. Berikan saya lebih banyak permen ini. Yang ketiga adalah YOLO, artinya hidup cuma sekali loh. YOLO adalah kependekan dari you only live once. Hey YOLO, just do the right things. Hey YOLO, just do the right things. Hey, hidup cuma sekali loh. Lakukan saja hal yang benar. Yang keempat adalah WhatsApp, artinya apa yang sedang kamu lakukan. Di sini contohnya guys. Hey Jack, what's up? Hey Jack, what's up? Hey Jack, apa yang sedang kamu lakukan? Yang kelima, selfie. Selfie di sini artinya adalah mengambil foto diri sendiri untuk narsis. Contohnya di sini guys. Let's take selfie together. Let's take selfie together. Ayo kita selfie bersama. Yang keenam adalah bullshit. Artinya di sini guys, omong kosong atau berbohong. I know you are bullshit. I know you are bullshit. Aku tahu kamu omong kosong. Yang ketujuh, I get it. Saya mengerti. I get it now. Thank you for explaining that. I get it now. Thank you for explaining that. Saya mengerti sekarang. Terima kasih untuk penjelasannya. Yang kedelapan, my bad, artinya salahku. My bad, I didn't mean to do that. My bad, I didn't mean to do that. Salahku, saya tidak bermaksud melakukan itu. Yang kesembilan adalah buddy, sama dengan teman. Hi buddy, how are you? Hi buddy, how are you? Hai teman, apa kabar? Yang ke-10, you bet, artinya tentunya atau sama-sama. Contohnya di sini guys. Thanks for the shoes Tom, you bet Kevin. Thanks for the shoes Tom, you bet Kevin. Terima kasih untuk sepatunya Tom, sama-sama Kevin. Yang ke-11, bummer, artinya kekecewaan. That's such a bummer, I'm sorry that happened. That's such a bummer, I'm sorry that happened. Itu mengecewakan, maaf itu terjadi. Yang ke-12, have a crush, artinya naksir atau tertarik terhadap seseorang. I have a big crush on him. I have a big crush on him. Saya naksir berat sama dia. Yang ke-13, couch potato, artinya pemalas. Don't be a couch potato. Let's go to work. Don't
be a couch potato. Let's go to work. Jangan jadi pemalas. Ayo berangkat kerja. Yang ke-14, crash, artinya tertidur dengan cepat. Contohnya di sini guys, after all those hours of studying, I crash. After all those hours of studying, I crash. Setelah sekian jam belajar, saya tertidur dengan cepat. Yang ke-15, a buck artinya $1 Amerika. Contohnya di sini guys, it only costs a buck. It only costs a buck. Harganya hanya $1. Yang ke-16, but out of hell, artinya secepat kilat. Di sini contohnya guys, I was so scared. He drove me home but out of hell. I was so scared. He drove me home but out of hell. Saya sangat takut, dia mengantarku pulang secepat kilat. Yang ke-17, deadly one, artinya sangat menentukan. Di sini contohnya guys, please think wisely. Your decision is deadly one. Please think wisely. Your decision is deadly one. Tolong pikirkan dengan bijak, keputusanmu sangat menentukan. Yang ke-18, cram, artinya belajar terburu-buru sebelum ujian. Di sini contohnya, he spent all night cramming for the test. He spent all night cramming for the test. Dia menghabiskan sepanjang malam belajar, terburu-buru untuk ujian. Yang ke-19, bail, artinya pergi dengan tiba-tiba. Contohnya, I'm sorry, I had to bail last night. I'm sorry, I had to bail last night. Maaf, saya harus meninggalkan atau pergi tiba-tiba tadi malam. Yang ke-20, fuckhead, artinya memuakkan. Di sini contohnya, I don't want to know him anymore. He's such a fuckhead. I don't want to know him anymore. He's such a fuckhead. Saya tidak ingin mengenalnya. Dia benar-benar memuakkan. Yang ke-21, son of a bitch, dasar keparat. Ini adalah bentuk sumpahan guys. Di sini contohnya, son of a bitch, he lied to me. Son of a bitch, he lied to me. Keparat, dia berbohong kepadaku. Yang ke-22, gig sama dengan pekerjaan. Di sini contohnya, it's an easy gig to earn money. It's an easy gig to earn money. Ini adalah pekerjaan mudah untuk mendapatkan uang. Yang ke-23, cuppa, artinya secangkir teh. Di sini contohnya, do you fancy a cuppa? Do you fancy a cuppa? Apakah kamu suka secangkir teh? Yang ke-24, got it, artinya hancur atau sedih. Contohnya, his girlfriend broke up with him. He's absolutely got it. His girlfriend broke up with him. He's absolutely got it. Kekasihnya putus dengan dia benar-benar hancur. Yang ke-25, get out of it, artinya sudahlah atau lupakan saja. Contohnya, you forget again, don't you? Just get out of it then. You forget again, don't you? Just get out of it then. Kamu lupa lagi bukan? Lupakan saja. Yang ke-26, BTW, artinya ngomong-ngomong. BTW adalah singkatan dari by the way. Dalam writing kita bisa tulis singkat BTW, tetapi dalam speaking kita harus ucapkan secara lengkap seperti ini guys. By the way, what's your friend's name? By the way, what's your friend's name? Ngomong-ngomong, siapa nama temanmu? Yang ke-27, piece of cake, artinya sangat mudah. Di sini contohnya, I can finish the exam quickly. It's a piece of cake. I can finish the exam quickly. It's a piece of cake.
Saya dapat menyelesaikan ujian dengan cepat. Itu sangat mudah. Yang ke-28, knackered, artinya lelah luar biasa. Di sini contohnya, I'm absolutely knackered after walking all day. I'm absolutely knackered after walking all day. Saya benar-benar lelah setelah bekerja sepanjang hari. Yang ke-29, for real, artinya yang benar saja. Contohnya di sini guys, I just came back from the United States. For real? I just came back from the United States. For real? Saya baru saja pulang dari Amerika Serikat. Yang benar saja. Yang ke-30, lighten up, artinya santai. Hey, try to lighten up a little bit. Hey, try to lighten up a little bit. Hey, cobalah untuk sedikit santai. Yang ke-31, IDK, artinya saya tidak tahu. IDK adalah kependekan dari I don't know. Dalam informal writing biasanya bisa ditulis IDK, tetapi dalam speaking harus diucapkan secara lengkap. Seperti ini contohnya. I don't know if she is your sister. I don't know if she is your sister. Saya tidak tahu apakah dia saudara perempuanmu. Yang ke-32, nope, artinya tidak masalah. Nope adalah kependekan dari no problem. Di sini contohnya, nope, I'm not angry to you. Nope, I'm not angry to you. Tidak masalah, aku tidak marah sama kamu. Yang ke-33, don't have kittens, artinya jangan gugup. Contohnya, do the best, don't have kittens. Do the best, don't have kittens. Lakukan yang terbaik, jangan gugup. Yang ke-34, TBH, artinya sejujurnya. TBH adalah kependekan dari to be honest. Dalam informal writing bisa disingkat menjadi TBH, tetapi dalam speaking harus diucapkan secara lengkap. Di sini contohnya, to be honest, I disappointed to you. To be honest, I disappointed to you. Artinya, sejujurnya aku kecewa kepadamu. Yang ke-35, lol, artinya tertawa keras atau tertawa terbahak-bahak. LOL adalah kependekan dari laugh out loud. Contohnya, she was like lol to hear that story. She was like lol to hear that story. Dia tertawa terbahak-bahak mendengar cerita mereka. Yang ke-36, get out of it, artinya sudahlah atau lupakan saja. Contohnya, get out of it, she never loved you. Get out of it, she never loved you. Lupakan saja, dia tidak pernah mencintaimu. Yang ke-37, dynamite, artinya keren. Contohnya, that was a dynamite movie I had ever watched. That was a dynamite movie I had ever watched. Itu adalah film terkeren yang pernah aku tonton. Yang ke-38, give a ring, artinya menelepon. Contohnya di sini, I'll give you a ring when I am ready. I'll give you a ring when I am ready. Aku akan meneleponmu ketika aku siap. Yang ke-39, JK, artinya bergurau atau bercanda. JK adalah kependekan dari just kidding. Di sini contohnya, just kidding, you shouldn't be angry. Just kidding, you shouldn't be angry. Hanya bercanda, kamu seharusnya tidak marah. Yang ke-40, crap, artinya omong kosong.
Contohnya, his promises to change were all crap. His promises to change were all crap. Janjinya untuk berubah semuanya omong kosong. Yang ke-41, hella artinya sangat. Contohnya, she's hella beautiful. She's hella beautiful. Dia sangat cantik. Yang ke-42, grab artinya makanan. Di sini contohnya, they went to get some grab. They went to get some grab. Mereka pergi untuk membeli makanan. Yang ke-43, goof off artinya membuang-buang waktu. Contohnya, he stopped goofing off on his final exam. He stopped goofing off on his final exam. Dia berhenti membuang-buang waktu pada ujian akhirnya. Yang ke-44, demo artinya orang yang bodoh. Contohnya, he is known as a demo because of his attitude. He is known as a demo because of his attitude. Dia dikenal sebagai orang yang bodoh karena sikapnya. Yang ke-45, down to earth artinya sederhana. Di sini contohnya, my boss is really down to earth. My boss is really down to earth. Bos saya benar-benar sederhana. Yang ke-46, skin artinya tidak ada uang. Contohnya, I'm absolutely skin. I'm absolutely skin. Aku benar-benar tidak ada uang. Yang ke-47, chicken artinya pengecut. Don't be such a chicken. Just jump into the pool. Don't be such a chicken. Just jump into the pool. Jangan jadi pengecut. Langsung saja lompat ke kolam. Yang ke-48, cock up artinya bersiaplah. Contohnya di sini, cock up, I'll be there in 5 minutes. Cock up, I'll be there in 5 minutes. Bersiaplah, saya akan ke sana dalam waktu 5 menit. Yang ke-49, shock artinya terkejut atau terguncang. Di sini contohnya, it happened so sudden. We were all shocked. It happened so sudden. We were all shocked. Itu terjadi begitu mendadak. Kami semua terguncang. Yang ke-50, late artinya keren. Di sini contohnya, have you been to a Marshmello concert? It was so late. Have you been to Marshmello concert? It was so late. Apakah kamu pernah ke konser Marshmello? Itu sangat keren. Yang ke-51, creep artinya orang yang aneh atau menyebalkan. Contohnya, that man is such a creep. Don't be around him. That man is such a creep. Don't be around him. Pria itu benar-benar aneh. Jangan berada di dekatnya. Yang ke-52, dough artinya uang. Contohnya, I want to buy a car, but I need to get a little more dough first. I want to buy a car, but I need to get a little more dough first. Saya ingin membeli mobil, tetapi saya perlu mendapatkan lebih banyak uang terlebih dahulu. Yang ke-53, get the drift artinya mengerti. Contohnya, those are mine, get the drift. Those are mine, get the drift. Itu milikku, mengerti? Yang ke-54, got it artinya kecewa, kesal, atau sedih. Contohnya, he is got it that his startup wasn't successful. He is got it that his startup wasn't successful. Ia kecewa karena usaha startupnya tidak berhasil.
Yang ke-55, bloke, artinya cowok atau pria. Contohnya, my classmate Jim is a really nice bloke. My classmate Jim is a really nice bloke. Teman sekelasku Jim adalah cowok yang sangat baik. Yang ke-56, salty, artinya marah, kesal, atau gelisah. Contohnya, Amanda is salty that people gossip about her. Amanda is salty that people gossip about her. Amanda kesal karena orang-orang bergosip tentang dia. Yang ke-57, hangout, artinya jalan-jalan atau nongkrong. Contohnya di sini, let's hang out. It's been a while since the last time we met. Let's hang out. It's been a while since the last time we met. Ayo nongkrong. Itu udah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Yang ke-58, rush hour, artinya jam sibuk. Di sini contohnya, call me later, I'm on my rush hour. Call me later, I'm on my rush hour. Hubungi aku nanti, aku sedang sibuk. Yang ke-59, airhead, artinya orang yang bodoh. Di sini contohnya, when I forget where I put my keys, I feel like such an airhead. When I forget where I put my keys, I feel like such an airhead. Ketika saya lupa di mana saya meletakkan kunci saya merasa seperti orang bodoh. Yang ke-60, no biggie, artinya tidak masalah. Contohnya, thanks for tutoring me, Alex. No biggie, Sarah. Thanks for tutoring me, Alex. No biggie, Sarah. Terima kasih sudah mengajari saya, Alex. Tidak masalah, Sarah. Yang ke-61, unreal, artinya keren sekali. Contohnya, it was amazing. It was an unreal image ever. It was amazing. It was an unreal image ever. Itu luar biasa. Itu adalah gambar yang keren sekali. Yang ke-62, feeling so blue, artinya merasa sangat sedih. Di sini contohnya, I'm feeling so blue right now. My cat died last night. I'm feeling so blue right now. My cat died last night. Aku merasa sangat sedih sekarang. Kucingku mati tadi malam. Yang ke-63, lucky dog, artinya orang yang beruntung. Di sini contohnya, he won $100 of lottery. He is a lucky dog. He won $100 of lottery. He is a lucky dog. Dia memenangkan lotre $100. Dia adalah orang yang beruntung. Yang ke-64, get out of my ass, artinya pergilah. Contohnya, get out of my ass. I don't want to see you again. Get out of my ass. I don't want to see you again. Pergilah, saya tidak mau melihatmu lagi. Yang ke-65, Brasman case, artinya udara sangat dingin. Di sini contohnya, you need to wear a coat today. It's Brasman case outside. You need to wear a coat today. It's Brasman case outside. Kamu perlu memakai mantel hari ini. Udara sangat dingin di luar. Yang ke-66, easy peasy, artinya sangat mudah. Di sini contohnya, this test question is easy peasy. This test question is easy peasy. Pertanyaan tes ini sangat mudah. Yang ke-67, no hassle, artinya tidak apa-apa. Di sini contohnya, it's no hassle
Don't be worried. It's no hassle. Don't be worried. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Yang ke-68, BRB. Artinya, akan segera kembali. BRB adalah kependekan dari Be Right Back. Dalam writing bisa disingkat menjadi BRB, tetapi di dalam speaking harus diucapkan secara lengkap. Di sini contohnya, don't go anywhere, stay tuned, be right back. Don't go anywhere, stay tuned, be right back. Jangan kemana-mana, tetaplah di sini. Saya akan segera kembali. Yang ke-69, kaca. Artinya, ya, mengerti. Di sini contohnya dalam percakapan, Andy, did you get my point? Louis, kaca. Andy, did you get my point? Louis, kaca. Andy, apakah kamu mengerti maksudku? Louis, ya. 70. What the hell? Artinya, apa-apaan ini? Contohnya, what the hell, why are you hitting me all of a sudden? What the hell, why are you hitting me all of a sudden? Apa-apaan ini? Mengapa kamu tiba-tiba memukulku? Yang ke-71, taking the mickey. Artinya, mengejek seseorang. Di sini contohnya, I have a feeling you are taking the mickey out of me. I have a feeling you are taking the mickey out of me. Saya merasa kamu sedang mengejek saya. Yang ke-72, chuff. Artinya, rasa senang terhadap suatu hal. Contohnya, my boss is that chuffed that I signed a big client. My boss is that chuffed that I signed a big client. Bos saya amat puas karena saya berhasil mendapatkan klien besar. Yang ke-73, chill out. Artinya, bersantai. Di sini contohnya, Marsha, what did you do in the weekend? Nothing much. We just chilled out. Marsha, what did you do in the weekend? Nothing much. We just chilled out. Marsha, apa yang kamu lakukan di akhir pekan? Tidak banyak aktivitas. Kami baru saja bersantai. Yang ke-74, make your own sandwich. Artinya, terserahlah atau bodohlah. Di sini contohnya guys, I don't care, make your own sandwich. I don't care, make your own sandwich. Saya tidak peduli, terserahlah. Yang ke-75, drop it. Artinya, sudahlah atau lupakan saja. Di sini contohnya guys, you can just drop it. You will get to win this next time. You can just drop it. You will get to win this next time. Sudahlah, kamu akan memenangkannya lain kali. Yang ke-76, laid back. Artinya, santai atau tenang. Di sini contohnya, this weekend was very laid back. This weekend was very laid back. Akhir pekan ini sangat santai. Yang ke-77, getting hitched. Artinya, menikah. Di sini contohnya, Tom and Susan are getting hitched. Tom and Susan are getting hitched. Tom dan Susan akan menikah. Yang ke-78, shady. Artinya, mencurigakan. Di sini contohnya, I saw a shady guy in my neighborhood last night. I saw a shady guy in my neighborhood last night. Saya melihat seorang pria yang mencurigakan di daerah sekitar saya tadi malam. Yang ke-79, wish. Artinya,
orang yang sangat pintar. Di sini contohnya, Megan is a whiz at math. Megan is a whiz at math. Megan adalah seorang yang pintar dalam matematika. Yang ke-80, I feel you. Artinya, saya mengerti dan berempati dengan kamu. Di sini contohnya, I feel you. That was really unfair. I feel you. That was really unfair. Saya mengerti, itu benar-benar tidak adil. Yang ke-81, same here. Artinya, saya setuju. Di sini contohnya, I'm having a hard time studying for this exam. I'm having a hard time studying for this exam. Saya mengalami kesulitan belajar untuk ujian ini. Yang ke-82, no worries. Artinya, tidak apa-apa. No worries about the mess. I'll clean it up. No worries about the mess. I'll clean it up. Gak apa-apa kalau berantakan, saya akan membersihkannya. Yang ke-83, bomb. Artinya, sangat enak. Di sini contohnya, that beef teriyaki was bomb. That beef teriyaki was bomb. Beef teriyaki itu sangat enak. Yang ke-84, beat. Artinya lelah. Di sini contohnya, I was so beat after that soccer game. I was so beat after that soccer game. Saya sangat lelah setelah pertandingan sepak bola itu. Yang ke-85, flaky. Artinya bimbang atau tidak pasti. Di sini contohnya guys, John is so flaky. He never shows up when he says he will. John is so flaky. He never shows up when he says he will. John sangat tidak pasti. Dia tidak pernah datang ketika dia berkata dia mau. Yang ke-86, a turn off. Artinya sesuatu yang menjijikkan. Di sini contohnya, bad cologne is a turn off. Bad cologne is a turn off. Artinya bad cologne-nya menjijikkan. Yang ke-87, epic. Artinya agung atau mewah. Di sini contohnya, that was an epic party last night. That was an epic party last night. Itu adalah pesta yang mewah tadi malam. Yang ke-88, dump. Artinya memutuskan hubungan asmara atau percintaan. Di sini contohnya, she dumped him last May. She dumped him last May. Dia memutuskan hubungannya dengan dia Mei yang lalu. Yang ke-89, sweet. Artinya fantastis. Di sini contohnya dalam percakapan guys. Desi, I passed the test. Nina, sweet. Desi, I passed the test. Nina, sweet. Desi, saya lulus ujian. Nina, fantastis. Yang ke-90, hot. Artinya seksi atau molek. Di sini contohnya, she is hot. She is hot. Dia seksi. Yang ke-91, chick. Chick artinya gadis atau wanita muda. That chick is hilarious. That chick is hilarious. Gadis itu lucu. Yang ke-92, clap back. Artinya menanggapi kritik orang lain. Di sini contohnya,
Maria is quick to clap back at everyone who says she doesn't have a nice British accent. Maria is quick to clap back at everyone who says she doesn't have a nice British accent. Maria cepat menanggapi kritik semua orang yang mengatakan dia tidak memiliki aksen Inggris yang bagus. Yang ke-93, ghost someone, artinya memutuskan komunikasi dengan seseorang. Contohnya, OMG, did you hear Richard ghosted Nadia? OMG, did you hear Richard ghosted Nadia? Ya Tuhan, apakah kamu mendengar Richard menghilang atau memutuskan komunikasi dengan Nadia? Yang ke-94, con. Con di sini sama dengan swindle, artinya menipu. Di sini contohnya, he tried to con me out of $20. He tried to con me out of $20. Dia mencoba menipu saya $20. Yang ke-95, earful. Earful sama dengan scolding, artinya omelan atau menegur. Di sini contohnya, I bet Sue give you an earful when got home. I bet Sue give you an earful when got home. Aku yakin Sue mengomeli kamu ketika kamu sampai di rumah. Yang ke-96, break. Break sama dengan chance, artinya kesempatan. Di sini contohnya, never give a sucker an even break. Never give a sucker an even break. Jangan pernah memberi seorang penghisap kesempatan yang sama. Yang ke-97, go bananas. Go bananas di sini sama dengan go crazy, artinya menjadi gila. Di sini contohnya guys, love is making you go bananas. Love is making you go bananas. Cinta membuatmu menjadi gila. Yang ke-98, pissed off, artinya sangat kesal. Di sini contohnya, I'm pissed off with the way they treated me. I'm pissed off with the way they treated me. Saya sangat kesal dengan cara mereka memperlakukan saya. Yang ke-99, Beamer, artinya mobil BMW. Di sini contohnya, he's got a new Beamer. What a rich man. He's got a new Beamer. What a rich man. Dia punya BMW baru. Sungguh orang yang kaya. Yang ke-100, K, artinya 1000. Contohnya, it costs 10K. It costs 10K. Harganya 10K atau 10.000. Thanks for watching. Stay healthy. See you again. Goodbye.